देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर पर टैब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सिलीगुड़ी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रसंगवश ये ज्ञात हुआ कि विधाननगर क्राइम ब्रांच और न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया और टैब घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में महबूब हुसैन नाम के एक व्यक्ति को सिलीगुड़ी के नावघाट इलाके से गिरफ्तार किया। महबूब हुसैन को ट्रांजिट रिमांड आवेदन के लिए न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन से जलपाईगुड़ी अदालत ले जाया गया। दूसरी ओर पश्चिम मेदिनीपुर के केसरी थाने में मिली शिकायत के आधार पर केसरी थाने की पुलिस और माटीगाड़ा थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर माटीगाड़ा के लेलिनपुर से नजरुल इस्लाम और रुखसाना खातून नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 बैंक पासबुक बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों पर टैब घोटाले में शामिल होने का आरोप है और इन्होंने सिलीगुड़ी कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दिया। এটা হলো ওই লালবাহাদুর হাই স্কুল পশ্চিম মিদনাপুরে। এটা 70,000 টাকার যে ট্যাবের যে টাকা ছাত্রছাত্রীদের যে টাকা এটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায় এবং পরবর্তীকালে দেখা যায় সেই অ্যাকাউন্টে সেখানে লালবাহাদুর যে স্কুলের হেডমাস্টার 16/11-তে একটা এফআইআর করেন। তাতে কেশারি পিএস কেস নাম্বার 2672024 আন্ডার সেকশন 318 উইদিন ব্র্যাকেট 2 উইদিন ব্র্যাকেট 4 এবং 61 উইদিন ব্র্যাকেট 2 বিএনএস 2023 আন্ডারে কেস স্টার্ট হয় এবং উনি তদন্ত করে দেখতে পান যে 10-20 টাকা এই দুজনের অ্যাকাউন্টে নজরুল ইসলাম এবং রুকসানা খাতুনের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায় 4/10 এবং পরবর্তী দিনেই তারা সেই টাকাটা সেখান থেকে উইথড্র করে নেয় এবং তদন্তকারী অফিসাররা কালকে মাটিগাড়া থানার সহযোগিতায় তারা এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে এবং আজকে এখানে ট্রানজিট রিমান্ড তারা ক্লেম করে এবং সমস্ত দিক থেকে বিচার করে লন্ডন এসসিজিএম 3 দিনের তাদের ট্রানজিট রিমান্ড অ্যালাউ করে।